वेगानं पसरणाऱ्या कोरोना विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी आता मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे। विविध पंचायत आणि पालिका क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी आता पुढे सरसावले असून प्रभागातील नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी पावले उचलली आहेत। सुरुवात करूया हडफडे येथून। Member of village panchayat of Varpara Nagwa. See, Michael had made all the arrangement to get this vegetable, and we as a member are distributing to all our villages, and even some outsiders who are staying in Goa, they also are there, so we are distributing to them. Without Michael it would be impossible, so Michael is working round the clock, and he is guiding us what to do and what not. तुम्ही ते त्यांना डिस्टन्स बी दवर असे काय? Yeah, distance. We had told them, but you know, sometime how it is. But 1 meters distance, we had told them to keep. ओके थँक्यू. मात्र याही प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असल्याची तक्रार काही स्थानिकांनी केली। is Peter Paul D'Souza. I am from Arpara. The thing is, this distribution system which has started by is a good system, but there is no system here at all. There is no social distancing also, right? And there is no system of how much quantity is to be given also. लोक आपणाक जाय तितले बोत्तान घेऊन वयता. So now what has happened? We local people are hardly about 100. Outsiders are 500. There is no system at all, and there is no system for senior citizens also. Even if you are over 80, you have to stand in queue. So this system has to be dropped, and they have to see that the volunteers who are there, who have been appointed at the village level committee, the distribution is done to at least to the locals, to those system. This is very wrong. साखळी पालिका मंडळाचे सर्व नगरसेवक एकत्रित आले असून जनतेची गैरसोय होऊ नये यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरू केलाय। आज आम्ही ह्या म्युन्सिपालिटीन हे स्टेप कित्याक घेतला, लोकांनी घरातले आपल्या भायर सरचे न्हू म्हणून मेन आमी हेतू आसा हो म्हणून हांवें हे स्टेप घेतला। आमच्या सगळ्या कावन्सिलरांनी स्टेप घेवन हे काम चालू केला। आमच्यात जाता तितले आमी लोकांच्या घरांनी सामान हाडून पायतले। सध्या आमी दूध चालू केला, आयज पर्यंत भाजी चालू जाला। ह्या 2 दिसान आमचे भुसारी सामान चालू जातले, इतले आमी सांगता तुमकां। सांगल्या प्रमाण आमकां भायर सरपाक भंय दिसता आणि भायर सरूंक मेळनासले, तेन्ना आमच्या कावन्सिलर राया पार्शेकर यांनी आमकां भाजीचेर दूध आणि सगळ्या प्रकारान आमकां हेल्प करता, कडधान्य हाडटलो आणि अशीच आमकां मदत करची। जशे जेवणाचे वगैरे जांकां अशक्य ना तांकां ते जेवणाचे पॅकिंग पावयता। हो आमच्या वार्डाक एकदम उत्तम भुरगो आसा। कोरोना व्हायरस ही महामारीचे आयज आमकां लोकांक सगळ्यांक भंय आसा, ताका लागून घरान रावूंक जाय हे परत लोक म्हणटात, हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणटात, सगळे म्हणटात, पण लोक घरान रावूंक सोदना। सिंपल एग्जांपल लोकांक दिवंक सोदता, भायर गेला आनी कोरोना लागलो जाल्यार आनी आमी सामान दिता तितूनय लागू शकता, पण आमी काळजी घेता। आमी श्रावण पाळटा तेन्ना उपास करिना 30 दीस, आमी रमजान करता तेन्ना उपास करिना 30 दीस, लँड 45 डेज करिना। हो लँडाचो टायम, रमजान म्हणून सोदमान, श्रावण म्हणून सोदमान, घरान आसा त्या सामानान चलयात म्हणून म्युन्सिपालिटी तर्फे आमचे कडेन जाता तितली आमी डोर टू डोर डिलिव्हरी दितली, कित्याक तुमी घरान रावूंक जाय, तुमी सेफ रावूंक जाय। वेळसाव पंचायतीच्या उपसरपंचांनी इतर पंचायत सदस्यांच्या सहकार्यानं गोमंतकीयांच्या आहारातील महत्त्वाचे पाव आणि दूध ग्रामस्थांना उपलब्ध करून दिला। गावात 850 पाव आणि 500 दुधांच्या पोत्या घरपोच केल्या। First of all, I would like to thank my villagers for taking such a great initiative for providing us with the basic necessities
they have been like asking, calling us to phone, to WhatsApp, and asking us like what you all need. And this is the thing I can say I highly appreciate of them for providing this, because for the first day it was like we didn't have anything, and from the next day they called us and they said tell us your orders, whatever we can provide you all, we'll be giving you all. And they have been coming door to door for providing us. And if we come over here, we have been maintaining the the meter distance, this thing. And I thank all of them for taking such a great initiative. आज आमी कोविड-19 हे पासत आमी लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा जाय म्हूण आमच्या डिप्युटी सरपंचान एक इनिशिएटीव घेयलो की हे लोकांक डोर टू डोर मिल्क आनी गरजे वस्तू ब्रेड तांकां सप्लाय करुया म्हणून सेम रेटीन. आनी आज आमी 850 ब्रेड हाडले आनी 500 मिल्क टीन हाडले, मिल्क पॅकेट्स हाडले आनी ती न्हू आमी सगळे हावस टू हावस डिस्ट्रिब्यूट केले, कित्याक लोकांक गर्दी कोण शॉपांचेर वचना जावपाक हो एक आमी स्टेप घेतला. आनी हे भाशेन आमचे वर्कर्स जे भुरगे आहात, यूथ आहा, ते इतले खुशाल जावन न्हू तेमी हें सगळें काम केलां. आनी त्या उपरांत देखून न्हू तेणी काल पुलिशे वचून आपल्याचे फॉर्म बोले वॉलंटरी हेल्प करपाक. पूण आज पासून त्या पुलिशेसून आमकां कांय इन्फॉर्मेशन येयलें ना. ती फॉर्मां दिवन तांकां पास कोणें दिलें नाही. पूण आमी आज आमच्यो गाडी घेवन आज आमी वेलसांव वेलसांव पाली ज्युरिडिक्शन हें आमी सप्लाय केलां. सो आनी मुखारय आमकां कितें जाता ते भाशेन आमी करपाक वावुरतले. ओके, आतां आमचे सगळे नेशन वायड आतां इनफॅक्ट वर्ल्ड वायड आखे आतां कोविड-19 लागून आतां सगळे कर्फ्यू बी इम्पोज केलो आहा. सो सगळ्या लोकांक भायर सरो मेळना आनी लोकांक जायते प्रॉब्लम्स जाताय. आतां आमगे विलेजीस आहा, आमी अशें करून डोर टू डोर वचोन विचारताय, तेंगे बेसीक नेसेसिटीज आहाय ते पासून तांकां मेळनाय. पयशे आहाय म्हळ्यार तेंकां घेवपा वचो मेळना. सो जायती प्रॉब्लम्स जाताय आनी दिसता आमी तेंकां कितें कोण हेल्प करपा जाय. सो एक इनिशिएटीव घेयलेलो पयले दिसा आमी स्टार्ट केले एक बेसीक नेसेसिटी लायक ब्रेड. पयले दिसा आमी तांकां एक ब्रेड दिले. मागीर आमी चिंतलें मागीर दूदूय जाय म्हूण तांकां. ती म्हणून लागलें आमकां मिल्कूय मेळ्ळो जाल्यार बरें जातलें. सो आयज आमी तांकां मिल्क आनी ब्रेडा अरेंजमेंट केलें. आनी जायते आहाय. सो आमकां जाय जाण येताय, आमकां वेजिटेबल मेळटलें काय आनी कितें बेसीक नेसेसिटीज आहाय ते फूड ग्रेन्स सो कितें मेळटलें काय विचारूं येताय. सो ते आमी वर्कआवट कोताय. आनी इवन पंचायत लेवलाची आयज आमगे मिटींग आसा. सो आमी आयज थिंग वचोन आमी डिसायड कोतली आनी आमी मागीर तांकां डोर टू डोर सर्वीस दिवपाक हें कोतली. आमगे बेसीक मोटीव म्हणटाय तो आमकां नाका लोकांक थिंग वचोन राश केलोली शॉपकिपरां बोली वचोन थिंग राश केलो नाका. सो आमी तांकां आमगे जायते आमगे भुरगे मुगे वॉर्डांतले जायत्यान वॉलंटरीली येयल्याय आनी सांगलें आमी तांकां आमी हेल्प करया आमकां जाता ते भाशेन. सो आमी तांकां वचोन ती डोर टू डोर सर्वीस दितली. हाव इज द रिस्पॉन्स मॅडम ना? रिस्पॉन्स बरो येयला, कित्याक लोक कॉपरेट जाता आनी आमकां कितें जाय काय विचार जालें आनी आमी तांकां सांगिल्लें पळय आमी ट्राय कोताय तुमकां दित म्हूण जाल्यार आयकताय. भायर वचनाका, आमी मातशें तुमी पेशन्स घेवन रावाय. आमी तुमकां जाता ते भाशेन आमी दित म्हूण जाल्यार लोक कॉपरेट जाता ते भाशेन भायर सरोन दिसून ना.